imo ultimate goal? Ay, ultimate wish? Every Teacher's Day. Makapiling siya. Hello! Hi! Yun lang po. Hi, sir! Happy Teacher's Day! Every year, mag-celebrate man ng Teacher's Day. Unsa mang yun mo ultimate na wish? Okay. Ang how the wish every Teacher's Day is ang mga student is ma-unify. Na-unity na mahitabo. Insan mo ko ano, teacher ka tapos pag mga student may nakahiusa ba. So, mao gud na ako. Magka-unity sila. Teacher's Day, of course. And wish ko jud na ako na tanan every Teacher's Day and wish ko jud na ako na since we are a quality teachers, so di modo deserve sad nato na mag-increase na nato sweldo sa an ato kuan hazard pay. Charot! Dili oy. Kuan ra daw wala pa kita, simple ra na tana alato kuan na isip teacher. Kay pa ni loading. Hello everyone! Sa tanang teachers nga na-address na sa online platform na ini. Happy Teachers Day and Happy World Teachers Day sa inyong tanan, mga teachers out there. Ang wish lang na ako yun during our day, especially Teachers Day. Ako itulo ka wish lang yun na gusto na atong i-internalize sa atong journey as teachers, no? First, always pray, no? Always pray and always nato i-dedicate sa atong labaw sa tanan or sa Ginoo ang atong mga ginabuhat. And matud pa, Lord gives us great power, but it's kalakip adto is great responsibility as well sa atong mga learners. Second one is let's always do our best sa tanang butang na ginahimo nato. Eventually, ang Ginoo na mabalos sa upon nato. Ihatag nato ang tanan na mahimo nato sa mga learners, sa atong co-teachers, especially sa school nga asa tanan aside. And the third one, last but not the least, is importante gani sa tanan. Always show love. Love on what you're doing, love to your learners, to your co-workers, o sa tanan nimo haton, always show love. Okay, love is next to God. Okay, that's it. Thank you so much, and once again, happy Teachers Day to all the teachers out there, and keep going. Palay.